السلام عليكم متتبعي قناة ماي انجلش كلاس روم. مرحبا بكم في درس جديد ومرحبا بي عندكم في قناتكم ماي انجلش كلاس روم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نكونوا جملة باللغة الإنجليزية بشكل بسيط جدا. إلا ما عمرك تعلمتي اللغة الإنجليزية بالخشيبات، اليوم غتعلمها بالخشيبات. شي حاجة بسيطة، أي واحد فينا إن شاء الله، في هاد الناس اللي كيتفرج في الفيديو، أي واحد فيهم يعني في الأخير ديال الفيديو غادي يكون بإمكان ديالو يكون جملة. اليوم غادي نتكلموا على مجموعة ديال الوظائف والمهن، وغادي نكون نشوفوا كيفاش نتكلموا على هذه الوظائف والمهن، كيفاش نوضعوهم بجملة بشكل بسيط جدا. تحدى شي واحد يقول لي ما غاديش نقدر نصاوب جملة. If you are ready let's get started. يلا بسم الله، إلا كنتم مستعدين خليونا نبداو. So this is artist. Okay, good. This is a dancer. This is pilot. Doctor. Vet. Scientist. Singer. Teacher. Dentist. Nurse. Police officer. Chef. Actor. Good. دابا بغينا نشوفوا كيفاش نكون جملة، كيفاش غنتكلم على المهنة ولا الوظيفة المستقبلية ديالي، اشنو باغي نكون في المستقبل. مزيان، اذا انا بغيت نقول بانني بغيت نكون actor، this is actor. بغيت نقول بانني كنتمنى نكون actor ممثل، غادي نقول I want to be an actor. مزيان، يلا كونوا لي دابا نتوما جملة بسيطة دابا جدا. I want to be a singer. Very good. I want to be a singer. I want to be a teacher. I want to be a teacher. I want to be a dentist. يلا نتوما صاوبوا جملة دابا. Nurse. Very good. I want to be a nurse. Yes. Police officer. 1, 2, 3. Yes, I want to be a police officer. Chef. I want to be a chef. Very good. I want to be a chef. Actor. I want to be an actor. Good. إذا بغيت نسول شي واحد شنو باغي تكون في المستقبل، شنو كنقول ليه what do you want to be. Hey, what do you want to be? 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 Good. I want to be a singer. I want to be a singer. I want to be a teacher. I want to be a teacher. Good. دابا بغيت نقول ليه ما بغيتش نكون، انا ما كنتمناش نكون تيتشر ولا ما كنتمناش نكون ارتيست وكذا. كيفاش غادي نقولها؟ غادي نشوفوا كيفاش ان شاء الله. Dancer. What do you want to be? Do you want to be a dancer? No, I don't want to be a dancer. I don't want to be a dancer. Yes. I don't want to be a pilot. Good. I don't want to be a firefighter. I don't want to be a doctor. I don't want to be a vet. I don't want to be a scientist.
very good. إذا شفتوا كيفاش it's very simple. أوكي. يعني بغيت نقول كنتمنى تكون عندي واحد الوظيفة معينة. I want to be for example teacher. I want to be a teacher. Doctor. I want to be a doctor. Scientist. I want to be a scientist. So negative form. I don't want to be. ما بغيتش نكون كذا كذا. Okay. I don't want to be a singer. I don't want to be a doctor. I don't want to be a chef. I don't want to be a firefighter, etc. etc. Okay. إلى غير ذلك. إذا ما تقولوش لي ما استطعتوا أنكم تكونوا جملة في اللغة الإنجليزية. It's very simple. Okay. I want to be papa. I don't want to be papa. Okay. Good. يلا دابا بغيتكم تستعملوا ليا negative form. نفي. Good. I don't want to be an artist. Yes. Affirmative. I want to be a dancer. Very good. Negative. I don't want to be a pilot. Affirmative. I want to be a firefighter. Good. Okay. So نتمنى أنكم تكونوا استطعتوا أنكم تكونوا جملة باللغة الإنجليزية. English is very easy. English is very easy. Okay. So very easy. It means it's a piece of cake. قطعة من حلوى. It's a piece of cake. إلا بغيت نقول شي واحد هاد الحاجة سهلة بزاف، هاد التمرين سهل بزاف، ولا هاد اللغة سهلة بزاف، ولا هذا شنو كنقول؟ كاين واحد العبارة كتستعمل بزاف اش كنقولوا It's a piece of cake. It's a piece of cake. اوكي. سو نتمنى انكم تكونوا تفهمتوا معايا الدرس ديال اليوم، انكم استطعتوا انكم تكونوا جملة باللغة الإنجليزية. درسنا ان شاء الله المقبل غادي يكون كذلك يعني باستعمال مجموعة من الأفعال، وغادي نشوفوا كيفاش نكونوا جملة باللغة الإنجليزية. وفي القريب العاجل إن شاء الله غادي يتم بث مجموعة من الدروس بالنسبة للناس اللي كيستعدوا يعني الاجتياز امتحان البكالوريا الثانية بكالوريا. أوكي. السنة الثانية بكالوريا. So see you next time and goodbye.